सूरतुल काफिरून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या या के ऊपर क्या आ रही है? तशरीफ। ध्यान से पढ़े। या अय्युहल काफिरून। कुल या अय्युहल काफिरून। कुल या अय्युहल काफिरून। कुल। कौफ को मोटा करें और उसकी पेश को सही से अदा करें। फिर से। अय्यू, इसको मार्क कर लें और शद को नहीं मिस करना। सबको मालूम है ना शद वाला हर्फ किस तरह से अदा करना? पहले साकिन और फिर हरकत के साथ। अय्यू अय्यू अय्यू। जी पढ़ें। कुल पेश को सही से अदा करें। ज़बानी। शद नहीं सही। फिर से। ला अअबुदु अअबुदु अअबुदु। बा पे क्या है? ला अअबुदु मा तअबुदून मा तअबुदून। ला अअबुदु मा तअबुदून। अअबुदु नहीं है, अअबुदु। पेश को सही से अदा करें। फिर से। पढ़ें। ज़बानी। शुरू से।
ज़बानी। قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم ولا أنتم ولا أنتم عابدون ولا عابدون वला अन ये जो हमजा है इसको वाज़ेह करें। ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد फिर से ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ज़बानी। ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد शुरू से देखकर एक एक हर्फ को वाज़ेह करें। قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا ولا ऊंची आवाज से ولا أنا عابد ما ولا أنا عابد ما عبدتم عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم जी अना को अना नहीं पढ़ना, इसको मार्क कर लें। पढ़ें हम शुरू से। वला
ज़बानी शुरू से ज़बानी ولا أنتم عابدون ما أعبد अअबुद नहीं है अअबुद ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم इस नून की पेश को भी मार कर ले لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين ولا أنتم ऊंची आवाज से पढ़ें ज़बानी سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.